Blanche manolotra ny fandaharana mampiala voly. Booster Apple Mix. A leading price manolotra anao so cool. Fiti izay nomeko azy dia ny fitiavako rehetra. Miarava mihitsy miaravantsika rehetra ny tokantranana amin'izao maraina izao entona antsika miaona zay hoa tsy mandaingy zany zay rehefa miteny hoe raha pitso hoe miaona dia tena miaona ary tsisy hoe miaona aona kely na hoe mody miaona fa tena miaona tena fantan'izao hitanareo zao efa hita lavitra ino ny commande ino ny mampiakatra ny feonay na mampidina ny feonay fa zay aloha dia efa hitanareo fa miaravantsika rehetra indray amin'ity alakamisy ity alakamisy fa 24 ny volana oktobra 24 sy 2 arivo eto indray zay finaritra zay telo menata efatra menata azafady miaraka aminareo indray rehefa alakamisy tahaka izao dia misy ania cousin misy ania minso ary Gaël ny tenako mazava hoazy akio miaraka aminareo ary indrindra rehefa alakamisy tahaka izao dia misy ny fanomezana zay omenanareo mirabany Gaël inkio salama tompoko aty kitapona fa soma vesatra salama ao salama ianareo salama tsara ka salama izay nareo manao tsy metimety aza moa tsy maintsy hoe salama foana ihany tenenina aloha mirasoanareo izay izy manao tsy metimety izay tafiona sika amin'ity lakamisy ity lakamisy ezana mba hafinaritra ny tontolo andro satria mila ezaka ihany koa io mila foronina ihany koa nge zany fahafinaretana zany tena marina ihany koa hoe mila amboarina ihany koa ilay izy dia miaravantsika rehetra tratry ny maraim-baovao indray amin'ity lakamisy ity na vita soan'iny alina iny nisy natory nisy ny tsy natory fa samy tratry ny maraim-baovao daholo aloha tsika dia mety zany finaritra be zay eto miaraka aminareo miaraka amin'ny fandarana sokola sy ny zavatra rehetra ao anatiny zany fandarana izany dia miezaka foana ihany koa nitondra zava-baovao atsika rehetra hitondra tsikitsiky vao maraina ho atsika rehetra satria izany ihany koa no miantoka ny tontolo andro salama tsara mety tsara ary mbola haka fahasalamana ihany koa rehefa avy eo amin'ny alalan'ny zavatra zay atolotra atsika rehefa avy eo sambatrinareo fa maninona zay tena maniry mihitsy tena zay nefa hoe fanambina ataoko hoe amin'ny lakamisy hoa za mba hiaraka hikotrana aminareo fa ialako tsy ny aty ampendohana fa tena tsy natoro mihitsy alina sady moa teo moa zany sofitinay ty efa alina be vo vita nanaraka an'izay koa ohatra nanao tsy metimety ny zanako dia tsy maintsy lasa karakara kely anazy foana dia rehefa avy eo ohatra mba hoe raha manaiky izy ro vavy dia andeha aloha kely andeha aloha atory ve dia hitondra anazy any amin'ny dokoteraka fa tsy hoe hitondra aloha andeha akory fa rehefa avy eo zany mbola hita eo fa raha zanaty zany ary dia mirarosoandreo manao tsy metimety foana nizaniza mihitsy ye tsy maninona koa nge zany na ohatra hoe tsy metimety aminao amin'izao fotoana izao dia ampiaritsika ilay torohevitra miandrojomaly raha ohatra hoe tsy metimety zany ianao dia rehefa avy eo tonga hoe kozainy dia somary apetsipetsy vatana kely tsika amin'izay mitsemotsemboka dia afakafaka ihany koa ny rofirofo rehetrarehetra ao anaty eo tadidinareo ny torohevitra miandrojomaly raha ohatra ka voavoan'ny tady anavo izy dia mampetsika vatana dia amin'izay ianao tsemboka dia mivoaka miaraka amin'iny ihany koa ny arerahana sy ny rehetrarehetra dia mba ampiaritsika zany izay androany anzazakely izy omaly fa mety koa an'olon dehibe mety zany alalana zany setra rehefa avy eo Gaël anao coach anareo alalatsika setra rehefa eo alalanareo skozay setra rehefa avy eo nataonareo mody sao dia sao rehefa tsisy kotrana sao dia sao nareo dia andana mody avy manay skozay azy misy raison leke Gaël le Gaël nefa Gaël efa manao fanamina be mihitsy zange anao ako sara ny kotranako zay ay atsenareo skozay nareo zany moa dia fataony le mamasonareo tsy manina ireto vokatra avy amin'ny fitibotsika aloha dia atombo teny zao mba atao mamiovaova koa ny sary fa tsy hoe misy lerany foana ny zavatra rehetra fa mba asinina zavatra mba mifamadika kely ihany koa na zanaty zany ary mbola misy izy reto na dia efa vitsy aza ao amin'ny fitibotsika rehetrany dia ambarako aloha hoe aizany misy ny fitibotsika eo Sorano misy ny fitibotsika
boutique eo amin'ny immeuble New Century hitanareo am'le eo Sorano eo amin'ny Arébus Sorano mihitsy dia somary mbola mandrosodroso kely ianao ohatry ny hoe andeha ho any Beoritra dia misy immeuble lehibe izay ao hoe New Century dia eo no misy an'izay fity boutique izay ao amin'ny box A5 eo amin'ny vao miditra izany ka ireto karazana fer ireto dia tadidio tsara mba tsy ampisangozy anareo rehefa tonga any efa vitsy dia vitsy ihany koa izy ireto dia nareo sisa no endrasana anjifa azy misy an'ity Helicom ity zao ohatra tena mampiavaka an'ity tolotra ity dia le raperahantsika tamin'ireto ny ankabeazan'le fer zany hoe misy an'ity ho cadeau zany zalofa misaringodringotra ato izy ty ny cadeau anao tsy fanaovana boucle ity aloha zany dia fanaovana boucle irery ihany fa itony misy azo anaovana boucle misy azo anatsorana volo ity zao ty Helicom ity dia 150 000 ariary na 750 000 francs miaraka amin'ity zany hoe ireto roa reto no 150 000 ariary ty ihany koa ohatra ty mafatifaty kely ty maty ny lokony dia manify ihany koa le izy zany hoe mety azo anaovana boucle ihany ty na zany na tsy zany ary fa mbola omena an'ity ihany nefa nenao cadeau ireto anankiroa ireto dia 750 000 francs raha ohatra ka mila amin'ny endriny hafahafa kely indray ianao dia ity misy sarony ty fotsifotsy ny lokony dia misy sarony ohatran'izao izy dia mahatratrahatra any amin'ny 50 sy 700 degré aloha ny maripana mafana dia mafana tokoa izy reto ity miaraka amin'ity 750 000 francs na 150 000 ariary zany hoe ireto anankiroa ireto zany dia 150 000 ariary ty manaraka azy ty ihany koa fa vitsivitsy sisy ty fiogo vy ity fiogo tsy vy moa zany izy fa maka endrika fiogo vy dia ataontsika hoe fiogo vy 130 000 ariary na 650 000 francs izy anankiroa ireto dia mbola misy ny Remington amin'ny vidiny 130 000 ariary ihany koa dia mbola ampiarahana amin'ity 150 000 francs ary mbola misy an'ity ty le plaque le ngeza be dia mavita volo ainkany ianao aminy Perfect Care amin'ny vidiny 150 000 ariary na 750 000 francs ity le misy infrarouge zay izy dia manana safidy ianao fa entsika an'izao ihany koa satria efa misy ohatrany efa lany amin'izy ireo fa dia tongava aloha dia mba mahazo ny soa ianao amin'izay fotoana izay eo amin'ny fity boutique ny any amin'ny faritra rehetra dia azonareo atao ny mamandrika ihany koa amin'ny laharana izay omenanareo miandalana eo ihany moa zany izay laharany fity boutique izay mahakasika an'ireto ohatra ny any an-dafy eky izy mihaino andry miteniteny any anaran'le izy fa honeky le Helicom Perfect Care taka ninona mihitsy da koa ty teneniko Prospera ie iny amin'ny didiny kosa ny atao hoe fanomezana misarihana amin'ny faraparan'ny fandaharana avy any amin'ny Fusion Gift Deco mug indray izy iny ary rehefa misy emoticône kely eo alohany eo aseho tsara hoe dita ho hitan'ny olona eto ohatra misy soratra mivohitra zany fa tsy haiko rehefa mafana avy io dia rehefa andraranao dite izy na andraranao ronono izy na andraranao rano mangotra rano mafana izy dia mehita le soratra azonse mehita le soratra dia rehefa mangatsika dia miverina ohatran'izao indray izy dia mba surprise kely anao zany inona le soratra fa tsy ho ataonay aloha fa rehefa ianao manao azy any tokantrano any dia hitanao le izy dia mba mahatsiarotsiara anay ianao isaky misotro dite na isaky misotro zavatra amin'iny izay ny fandehan'izy iny rehefa misy zavatra mamay dia mivoaka ho azy soratra eo asa hoe inona ny soratra eo fa mino fa soratra tsara ny eo fa tsy zavatra ratsy akory raha te azo azy ianao dia mandray anjara amin'ilay fandefasana MP eo amin'ny Cool TV FM manoratra fotsiny ianao hoe Socool dia miataka kely dia anaranao feno sy ny larataroby azahoananao dia zay any amin'ny farafandarana ho iaho teo ny roisy ny fisarianany iny fanomezana avy any amin'ny Fusion Gift Deco iny mety I love you ve rehefa io ohatry io voalohany ity I like you ngambany ka io voalohany io voalohany you are the best you are cool ie zay ihany fomba fandraisana anjara amin'izy iny ndao amin'izay aloha zay rena hoe anakory toetrandro dia efa fantatra ary fa mafana ny eto amin'ny Socool aloha mandritry ny tontolo andro amin'ny anio ndao jerentsika eto anatin'ny degré ka hoe anahoana mandritry ny tontolo andro Antananarivo sy ny manodidina hatrany ampitan-dranomasina rehetra any fifandibiasan-drahona sy masoandro hatramin'ny amin'ny hariva any
vao mety isorana tandrifondrao anariva mety any amin'ny efa mirava ianao fa zataitra efa amin'ny enina any amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo any amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo any vao misy an'izay orana tandrifondraona izay fa mandritry ny tontolo andro aloha izao maraina izao sy ny amin'ny atoandro zany dia fifandibiasan-drahona sy masoandro no hitoetra ary ny maripana dia afana dia afana tokoa satria tafakatra 7 degré ho antsika eto Antananarivo mafana ny andro zany ka dia ataovy izay maivamaivana rehetra mandritry ny tontolo andro fa hariva ihany koa vao hilatsaka ny orana moa zany orana tandrifondrahona ihany izy mandritry ny tontolo andro antsika eto Antananarivo zay ny mety ho toetry ny andro zany amin'ity an'ity azo antoka zany ny hafanana aloha zany mandritry ny tontolo andro reto fa ho antsika rehetra izay mbola mieritreritra hoe anao pepsa ve rehefa aveo satsia anao avelantsika mino sosikoza irery ve no eo sa hoe ahoana dia tsika ve dia ho ambaka n'ity alika ity alika ity tena tsy pepsa ny azy no ataony fa isany mahay manaraka rythme fotsiny zay ihany koa tsinona ny tena mila hay voalohany raha anao pepsa rehefa aveo manaraka n'ilay rythme ny hira izay ao alefany cousin rehefa aveo asa hoe inona ny hira miandry antsika eo fa ny an'ity alika ity aloha no dia jerena mbakanino ianareo lazainareo fa zay sy cousin foana fa dia asanareo aloha fa dia hoe ohatrany efa mabe koa le hoe za aloha anao ohatrany alika za ipepsa dia za vao tena hoe ohatrany alika ipepsa ka ipepsa zay ipepsika rehefa aveo kaelina alalatsika ny sehatra dia alefatsika izay rehefa aveo fa dia miomanina rehetra afaka manao koko kely koa zany za koko any tiana zay mijery mino fa miandro tsara mihitsy zao tiana miaraka amin'ny tenuany fa efa hitako eto mihitsy izy ry cousin andry cousin midira amin'izay rangahy atsina koa cousin mbola tsy miditra foana efa impiry zay cousin andao sa télé aleo avetrany dia atomboka tsy atomboka moa zany fa toizany omeko anareo indray ny kely sisa misy lafezana kely sisa dia ao natady andoha izy dia ohatra manao kely azany ohatra misefisefy kely mety tahaka andosany le izy teo izy ianao ve asina feo fotsiny mafana izy rehefa manao andreny fa tsy tadioka zany misy fotoana izy mandoha bozaka ndray aloha zany fa le alikele manao le alikele misefisefy reny mafana izy dia amin'ny alalan'ny famoahany an'le lelany iny no anamboarany maripana ny vatany zany iny mba mangatsitsika izy zany amin'iny fotoana iny dia zay rehefa miazakaza rehefa mahita alika miazakazaka nareo dia tsikatra reo zay fa avoaka ny lelany dia le ohatran'le misefisefy be iny mafana izy amin'iny na mangatety izy dia iny zany mba ireglen'ny maripana ny vatany fa tsy dia tena hoe te ioka loatra izy hoe alika iny mety hoe hafa mihitsy indray tsika efa neo natao manino zany manao nareo telo menada manao nareo telo menada salama tsara zay manao koa zany vonina ny anankiray zay lohany dia fa inona nefa manahaka nanodida tsy ho sambatra ohatrany miteo foana ianao hoe sambatra nareo da ianao ka afaka ny sambatra tahaka nay efa nanao nay zay miaraba ny mpijery rehetrarehetra ny atrano any dia androany ny fotoana eto aloha tsika androany atombokontsika le izy atombokontsika moramora eo amin'ny mahasoako olona azy dia mifindrariany efitra ambadika ary tsika rehefa kelikely rehefa kelikely eo efa vonona mihitsy ny any fa ny hitanareo le hoe jiro ny rivotra ny rehetrarehetra reny tsinona mbola mila amboamboarina kely daholo ny jiro ny rivotra ny feo sy ny rehetrarehetra dia fa eto aloha tsika androany anomboka azy tsika anomboka azy amin'ny fomba cool fa tsy anomboka azy amin'ny fomba strict hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao na tsy maintsy zao afaka mandray anjara ianao mety zao e tsy mety ve zao tsy alaise ianao raha Zany mitondra tenue de sport mitondra ianao koa zay mitondra hafa zany efa mividy mitondra hafa satria ohatran'izao nanaovantsika anazy hoe rehefa eto amin'ity hevitra ity tsika dia miresaka momba ny pepsa sy momba ny loha hevitra zay tokony ho resahana fa rehefa ary amin'ilay hevitra ry tsika dia akanjo hafa mihitsy nanaovana antsy
rehefa le any zany tsy maintsy misy fanamina hoe tsy maintsy zao ny anaovana rehefa manao ale izy rehefa kalitao anotra zao de tsy maintsy otra zao tissu ane fanamina mampahalezy anao fotsiny anaovana kotsika ny zavatra atao trano ihany de ohatran'izay ihany koa ny olona any an-trano any ao an-trano ihany izy de rehefa alezy fotsiny izy amin'ny fanamina tiany anaovana de efa mety indraindray aratsika mety hoe manala kiraro mihitsy fa tonga de bakiraro fotsiny ny anaovana ie mitoetrany ferany za manana isorita kely ndray aloha ny a tingaily ty mpilalao tsara anankiray ty fa zara nga de tena i Ryan Gosling Ryan Reynolds ny tiako anga fa tsy tianao i n'oublie jamais ene tsy ratsy izy fa maninona izy ka zaho tena gaga amin'ny fahaizany raha olombelona mikarokaroka zavatra mampime mihitsy amin'ity tambazotra serasera ty na ny Facebook zany a fa misy oronatsara maromaro zany tambatabatra ireo de fa anana misotro ny dala de tsy mety mihinana mihitsy donc raha antsika kely fa misy mamary izy amin'ny tely afahita lavitra donc raha diniana nge zany de Ryan tena mpiavonavona foana ny anatina film miavokanina ty mbola hainao ny lanjany haniny le ideatrareo fa maninona serial mihitsy style davinahitra le izy le eritreritrareo mihitsy zany tena zavatra tena mahavarinana mihitsy ao anatin'izy tena tsy lany hevitra mihitsy raha olombelona ao anatina zavatra mety misy mahavarina zavatra kely ohatrohatra reny de tambatambatra de aveo manome zavatra mahatsikaiky tahaka iny a tsara mahavinahitra le izy tsy haiko tsy manambara be da be ao anatin'iny fa de hoe tsara ny hevitra mba tohizy foana ny zavatra fikaroana tahaka ireny raha hoe ao anaty zavatra mahafalifaly mba mampitombotombo mahajeune anay iny zao ohatran'le dita lenanao ohatran'izao te de azo compilena sikosotro manao ohatr'izao mandeha amin'ny écran mety ka zay makasika an'iny insolite mbola maro no avy eo maro koa zavatra horesana fa zadinonareo ny tokantrano any am'izao mbola afaka mandeha fa someso amin'ny page Facebook Nicole TV FM raha tianareo ny azo an'ity mago mahafinaritra kely tia misy smile émoticône manao zao ary misy soratra miafina ambany ao ohatrany hoe you are cool ve tsy fantatro aloha fa misy soratra miafinao de afaka araraka ao rehefa mandraraka zavatra mafana ianao de hitanao le soratra andao anaraka phrase du jour kely aloha mena ny phrase du jour mba motivation antsika rehetra ihany koa sy mba ampisasainanao indray amin'ity maraina ity phrase du jour Orange. rehefa tonga ty aminay ny feur laza mankatsitraka ny laza aloha mivadibadika ao oui Confucius examine si ce que tu promets juste est possible car la promesse est une dette. Examine si ce que tu promets est juste et possible car la promesse est une dette. Ye, jereo tsara de alaliny tsara de fakafakao tsara de boary tsara mihitsy jereo tsara mihitsy hoe zavatra ampanantenanao io ve sady amin'le mety ho tanteraka no amin'le marina ihany koa satria io famparantenana io de trosa hono io reto ka mba tsy ananan'olona trosa ianareo tsara ohatrany ahoany zany ananana trosa zany aleo ary le ananan'olona trosa toy izay le manana trosa Injana bege trosi fa natao ke le olona tsy mitaky de le dette morale anao mihitsy tena enzany any la tsy mitaky ary le olona hoe ianao ge efa manao efa tsy ho tanteraka zavatra tenenao fa le sainao am'izay mety kay mbola nanan'iny ihany na mbola nanan'iny an'izao na mbola nanan'iny an'izao mahatonga le olona ihany koa ngamba miteny hoe aza mampanantena zavatra ozy izy amin'ny fotoana amin'irety fotoana ireto hoe rehefa malahelo rehefa faly loatra rehefa tezitra satria amin'iny fotoana iny mety entikenti-po fotsiny ianao fa tsy ny saina tsara kory de niteniteny fotsiny zay tao amin'ny vavanao tao nefa n'ilay olona zay hitenenanao azy mandray zavatra teneninao hoe ianao efa nampanantena an'izao ianao efa nampanantena an'izao misy ary tena
mandray note mihitsy na mety ara sasa mbola rekeny anatina telefona mihitsy hoe ato mihitsy ny feo nolazanao fa hoe zao ny zavatra ho ataonao ka aza miteniteny foana raha ohatra zany hoe zaiko eritrereto aloha faisabilité an'le izy hoe mety ve sa tsy ety sao dia mampanatena volana sy kitana ianao nefa na ny fitaterana makeny ara mbola tsisy ty mitovitovy am'le oam-pitenenany gasy le hoe avadibidipito aloha ny lela ka noho izy zany ho anareo zay manao mampiely fampelezan-kevitra am'izao ho anareo zay rosaka vidiny tandremo fa ho tadidin'ny olona zay teninareo zay ihany io aza mampanatena tsy misy raha tsy sotatenakareo tsy reva ambony tsy reva ambany ho any rehetra zany fa tsy ho an'ny mpanao politika rery ihany ho antsika rehetra ihany ko hoe indrindra le mitovy fitiavana iny dia meko anao reny volana sy nkitana fa nga misy anjaranao any fa nga anao io tsy manana kadasitra any akory kitanareo miresaka amintsika eto foana isan'andro sika no afaka mampanatena foana omena ianareo ny kitana ny feo any fotsiny any fotsiny afaka omena fa zay tsy miteny hoe manana partiel any nareo dia misy rainje kely tsy raiky feokitana reveo arahantsika rehefa aveo rehefa tonga ny fotoanany ndao naraka tokavaritsika zay makasika ania iny phrase de jour iny misy ambara kely eo anatiny zao dia fa tonga dia efa dengagé ndreto ainao atokantranonareo ke am'izao dia fa sady zany akory tsy midika hoe aza manaraka pipa fa tsy fantatrinareo hoe rovina ao anatin'ny pipa nanomboka ny pepsatsika ay kokoa kely aloha kokoa ampotsy dera mirindra Dominika bebe Martina sy Yohanne avany amin'ny dame dia kokoa dame dia kokoa nareo dia ataovy tonga ireny amin'ny 27 tonga avy nareo 27 manao zomba ary amin'ny gymnase couvert mamasina ok azany aitra ho anao ihany ho anao hatrany Cool TV, la télé autrement. Apple Mix, une explosion de saveurs. Ampiangoi miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa ny andrary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny Jirama Andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hektara anelanela ny arrêt bus 30 taloha sy ny Vadobe, na ihany koa ny Reality Design Akadbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. La solution Hexagone High-Tech, votre magasin high-tech qui se trouve au sein du centre commercial Victoria Plaza, en plein centre-ville avec de nombreuses places de parking et des dizaines de boutiques où votre femme peut faire son shopping. On peut préparer tranquillement son achat sur la boutique en ligne disponible 24 heures sur 24. Toute l'équipe vous répond sur le live chat aux heures d'ouverture du magasin. Ce que les gens aiment chez Hexagone, c'est qu'on peut essayer tous les modèles. Il n'y a aucun, mais vraiment aucun problème. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Sur l'axe Boumangajouf, à Kalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local
locale peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan mampafitrany malagasy. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Un choix audacieux en un clin d'œil. Nouveau forfait Wana. Forfait mix jusqu'à 7 gigaoctets d'internet, disponible sur 123.orange.mg. Orange. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool TV, la télé autrement. Alalana aloha sehatra fanaovam-paisitsika rehefa avy eo fa zao aleo aloha mena ny feony kitana fa sao dia ty no andisy fanantenanao atsika rehetra. Ay eza le akanjony le zalaty misoloha ianao akanjo eny andao feony kitana avy hatrany ary ho an'ny bélier mazava ho azy no anomboantsika azy tahaka ny mahazatra ny loko mety amin'ny sery bélier dia loko mainty no amin'tian'io ity taureau sy lion ireo no mifanentana aminao. Raha ny isan'ny bélier kosa indray dia ny roa sy ny efatra ireo nitondra vitana ho an'ny se mila faharetana hono ianao amin'ny zavatra izay ataonao io. Manaraka ho an'ny taureau ny loko fotsy no mety ho an'ny taureau balance sy capricorne izay no mifanentana amin'ny taureau. Ny isa telo ny efatra ary ny enina kosa ireo no mety aminao dia hono kitany. Maro ny zavatra mety hitranga kanefa aza atao apikorontana ny sainao zany ry taureau. Manaraka ho an'ny gémeaux dia ny loko manga ny mety bélier sy cancer no mifanentana amin'ny gémeaux ny isa fito ny roa ary ny sivy izay ny laharana mety ho an'ny gémeaux zay dia hono nambarany kitana hoe mila manantona matianina sy mahay hono ianao raha te andamin-javatra ry gémeaux. Manaraka ho an'ny cancer ny loko mety amin'ny cancer indray dia loko volomboasary sagittaire no mifanentana aminao ny isa telo ny efatra ary ny sivy izay ny laharana mety ho an'ny cancer dia hono kitany. Aza ovaina aloha amin'ny tian'io tsy ny fahazarana ry cancer. Scorpion lion mavo loko mety ho an'ny lion gémeaux sy lion no mifanentana tsara ny isa telo ny sivy ary ny dimy izay ny laharana mety ho an'ny lion dia mila manokana fotoana hikarakarana vatana ianao ka rehefa avy eo ny pepsatsika afaka fotoana fohy. Manaraka ho an'ny vierge ny loko mety amin'ny vierge dia loko volondavenona taureau sy sagittaire no mifanentana amin'ny vierge ny isa roa ny sivy ary ny efatra ireo no mety aminao zay dia hono nambarany kitana atsara ohatra eo ny fampitahana ry vierge. Balance zao are ny loko mety amin'ny balance dia loko manga cancer sy sagittaire no mifanentana amin'ny se ny dimy ny telo ary ny sivy ireo ny isa mety ho an'ny balance ho feno hery ianao ry balance mandritry ny tontolo andro. Manaraka ho an'ny scorpion ny loko manga no mety ho an'ny scorpion gémeaux sy scorpion no mifanentana tsara ny isa valo ary ny telo izay ny laharana mety ho an'ny scorpion jereo ihany hono ny any amin'ny tosi-drasy ny fikorinany raha any amin'ny fahasalamana ry scorpion. Sagittaire re anoisantsika azy ny loko mety amin'ny sagittaire dia loko mena cancer sy sagittaire toanao ihany mifanentana aminao ny isa efatra ary ny roa kosa ireo no mety ho an'ny sagittaire. Misy antony ny sagittaire matombo katso ny zavatra ataonao ao. Manaraka ho an'ny capricorne ny loko volomboasary mety ho an'ny se gémeaux no mifanentana amin'ny capricorne ny isa telo no mifanentana ihany koa aminao ary hono nambarany kitana ho an'ny capricorne hoe mila manamboatra saina fa ny apozina mety ho ny tsy apozina mety ho betsaka ry capricorne. Verseau
Mainty mety ho an'ny verseau Capricorne ny signe mifanentana aminao raha ny isa dia ny 3 sy ny 4 ary olona mba raha nikitana ho an'ny verseau hoe ataovy ampony aloza eo ampelantanana aza very fotoana mitadiny tsy hita ry verseau farany ho anao poisson dia ny loko maitso no mety lion sy sagittaire no mifanentana amin'ny poisson anisa 6 io indray no hitondra vitana ho anao ry poisson mila matotra ianao amin'ny zavatra izay tantananao ry poisson zay ny feonikitatsika rehetra re mino fa samy nazo nitandrify azy avokoa ho andro izay tsy maintsy mandeha amin'izao satria ianareo fa tena naiza tsy mijanona ntsony taloha le hoe eo atao sy anala mahitsy ambobo ihany embouteillage fa amin'izao tena hoe naiza le anao misy fitohanan'ny fiara ka tsy maintsy mandeha amin'izao ianao dia omena tsodrano tsara tsodrano ianao raha andeha kosa ianao raha hitoetra kosa ianao dia ndao hipeps fa tsika kely ny peps ny peps dia hipeps tsika ny pejy dia peps ndao zao ty voalohany ty hira voalohany ty libre be faran'izay libre fa zao ny refrain iarahantsika dia ny refrain ianarantsika ohatrao aloha ny refrain manao hoe si volany babano si trosany avano nagnanaovako fiainagnatsary nagala parasa mino hino matia tsikotsiko tsy atitsy aria hosifaya visila aza miady amteletsya manahiragna fialognana io manahiragna olobe fa matinjaly lelabe masaky mitsikotsiko no sahiragna vaenjiky za no sahiragna za to tsy matiny vavabe noto si volany babano si volany babano toto si volany ninino hagnanaovako lavina ma to tsy jaliny dadino sy angovony dadino toto tsy jaliny endrino tsy mate tsy mate tsy mate allana za koa miagnindroa allana za salama tsara allana tsy akora mikodragnana yowe mangina papara no asu mangina sikutiko zingesinya pikwa no marari foza mienya mina yeah hadinga tsai mazava zay mazava le champion teo mazava le singa kely teo ohatran'izay le izy rehefa hoe libre be freestyle dia ndika zay mandeha ditramdy rehefa le refrain tsika dia miaro misaoty makato sy makato dia zay foana no nanaovantsika azy libre be foana aloha mihira voalohany mihira faharoa zay vo dia izan'izay mety le micro midi mihira voalohany libre fa ny refrain niarahana ny hira faharoa efa chorégraphie efa miaraka amin'ny mouvement tokony ho atao ny hira fahatelo dia tsy inona fa ny exercice au sol abdo kotrana tena le kotrana mihitsy amin'izay ao lasary ndao tsika re ndao mandresy Madagascar heba si volany dadino si kapokany ninino hinanako vary mangengengy ke mampala elono hinora manchamino si sivery sa tsisy atao sikotiko tsy miasa aminay lehilahy be tsy miala amteo si volany babano si trosany avano nagnanaovako fiainagnatsary nagala parasa mino hino matia tsikotsiko hosifaya visila aza miaetsya manahiragna fialognana io manahiragna olobe fa matinjaly lelabe masaky mitsikotsiko no sahiragna vaenjiky za no sahiragna za to tsy matiny vavabe noto épaule to tsy volany babano si volany babano toto tsy volany ninino hagnanaovako lavina ma to tsy jaliny dadino sy angovony dadino toto tsy jaliny endrino to tsy mate to tsy
Alano za kwa miangitwa alano za salama tsara alano siakura mikuchangano mwa mangina papara no masu mangina sikutikwa zinga singatikwa no mararifo za mianyambia yeah hadinga zali hadinga nisifale nyalain satana nyalain satana hallelujah Talibaku malemi kapu kapu kwa nasa kulengi ha famararifo la kuzini jabu down manahiranga fialunga na yuma nahiranga nubefa matinzani antibavi masiki mikutiko no nahiranga kwa la musu no sahiranga za tosi matin baba beno libre tosi volan papa no efa manomboka mahazo misaotisaoty amin'izay fa efa mafantsika etsika da hoe ny articulation rehetra aoe aingana so tandre mitongosika ela mitona amisezo ale ale fa da eraka manalazy ary somposika tandre midita mitona amisezo ao ve ok ao anaty pepsao a efa manomboka izao ao anaty pepsao a misy hira voalohan'izay dia tandremo tsara fa rehefa romaka aty ny tanako dia makanitsika rehefa romaka aty dia miaraka makanitsika rehefa efatra makany aloha ohatrao dia miaraka makanitsika rehefa efatra miemotra ohatrao dia miaraka miemotritsika dia inefatra isan'le patony a ao ve i mandresy mba mekely hoe izay ilaza dita sokafana tongotra dia tsy mijanona eo dia pliena ndao mandroso ary ndao miaraka mandroso verina miaraka mandroso ndao verinareo ino tsara angeny refrain e saute makan miaraka makan zay tapena tsara dita mifano dita zay roa dita manisy korazena kely arinana nareo roa le dita amizanatsotra hanche loa gardenareo mitovy mitongotra ao merci ao ary alavanantanana tsirairay ndao efatra ahoana moa ny refrain te miaraka tsika saute roa
African. Allez, etiana dita tanana. Angamana etiana tanana. Zay. Velarina tanana. Dao, dao. Good. Okay. Stop. Exercice tsika androany. Squat. Dia manao échauffement kely tsika aloha zao. Atao parallèle tsara ny tongotra. Atao parallèle tsara ny tongotra dia midina mahitsy ny vatana raha mety. Alavaina makaty aloha ny tanana. Tsy miondrika makany aloha. Ça à notre côté. Tongotra dida. Dita mitody ary. Ary dita. Ary dita. Ary dita. Il y a comme un mouvement français, le mouvement de Menguez. 4 vers l'avant. Daumen douce. Saute. Nimmt. Saute. Main douce. Squat ny mboatsika azy a. Mira manaraka ao. Ataovy parallèle tsara ny tongotra ohatran'izao fanamboarako ny tongotra zao mihitsy mifanamboaranareo ny tongotra reo a. Akambana aloha ny vodin-tongotra dia rehefa avy eo dia sarahana ny vodin-tongotra. Dia amin'intsika no midina. Dia midina intelo tsika dia miakatra indray mandeha. Dia midina intelo tsika dia miakatra indray mandeha. Dia midina intelo tsika dia miakatra indray mandeha. Zay. Zay ny partie voalohany. Ha? Misy raha hafa hoe? Eka. Dia ositsika. Ositsika. Rehefa miakatsinareo. Rehefa miakatsinareo dia ampidirinareo kibo. Kibo. Down, down. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Double. Them girls just they feel me now. Cause I get some money, then they feel me now. And then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down. They want hold me for ransom. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They want know where I come from. They run to from Lagos to London. All the blessings and love and they see just they make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love and they see just they make me they shout hallelujah. They hold me for ransom. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They want hold me for ransom. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Sagacité, équilibré, faro tema, décalé, décalé, cricata, 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 pam, pam. So mundo, calobere, calobere, calobere. All the blessings and love and they see just they make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love and they see just they make me they shout hallelujah. They hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Double. Now designer wear now. I can take all the girls on the way now. I'm the man of the year now. Now my music can go everywhere now. All the way from Katy. The whole world now just to hear me. My head tops just to hear me. And nobody feed the way. Go. All the blessings and love and they see just to make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love and they see just to make me they shout hallelujah. Step, manuel cafe. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Down. Oh yeah, shake body. Turn. Through. Right. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Double. Coupe, 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 décalé,
équilibré, équilibré. Parole. Fais step. Fais. Shake body. Oh, move body. Oh, make you ring alarm. Oh, yeah, shake body. Sitomina kely ny fe dia tadidy tsara rehefa mitazona tongotrareo situna fe dia ampidirinareo ny kibo ohatrany hoe misy mamely totondry eto ampidirina ny kibo zay ao oops natsika miampireo moramora kely a le pump shake shake yes tanana amizay ok fica ela nessa casa café go epa Saya miaraka aminay nareo anaitranany aoe katpamp rumakan anu makan adida anu makan suka dipetrako Essa casa acabou? Essa casa acabou? Quem? Ali. Samba. Baby. Cat pump. Hotel. No sé qué avanzar, American Mille. Mino izahay efa niara-paly taminay ianareo nanomboka androany dia amin'ny amanaraka
miampy olona ray dia tsisa fa ilora miaraka amintsika eto izy ampiseho amintsika hoe aikenloatraoka e afaka olona rehetrarehetra fa tsy voatery tsy maintsy ela foana Shakira Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, and the haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break, and the faker's gonna fake, baby. I'm just gonna shake it off. I never miss a beat. I'm lightning on my feet, and that's what they don't see. That's what they don't see. I'm dancing on my own, I'll make the moves up as I go, and that's what they don't know. That's what they don't know. But I keep cruising, can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, and the haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake it off. Heartbreaker's gonna break, and the faker's gonna fake, baby. I'm just gonna shake it off. Shake it off. I 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 shake it off. Hey. Just think, while you've been getting down and out about the liars and the dirty cheats of the world, you could have been getting down to sick. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my God, I'm just gonna shake it to the Allô? Comment? Sukat, rapide. shake. Allez, en position twist of fun, là. Ok. Encore une fois, voilà. Quel ciseau. Freestyle. Asatino manaraka piba rehefa aveo sady manao tirement. Ao. Sady miaraka manaraka pibitsika no manao étirement miaraka. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool TV, la télé autrement. Ireo fraiza leader price dia avy amin'ny tany lemaka ny tananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraizy ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo.
isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légioma avy amin'ny faritra no vatsian'ny Leader Price ireo magazainy. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Booster Apple Mix, une explosion de saveurs. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Ampiangoi miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'ongle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa ny andriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidina atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany arabus 30 taloha sy ny Varobe, na ihany koa ny Reality Design Kadbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Tulcha vaovao wana! Tulcha azona internet hatramy 8 gigaoctet hitanao amin'ny 123.orange.mg. Orange. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous. Cool TV, la télé autrement. Zay fananina efatra menada mihitsy no tsy mandamanareo. Fananina efatra menada mihitsy tsy nandahoanareo satria sady nijery pub izay nanareo trananao étirement fa saingy izao ohatrany tsy mety ny eritreritra fa ny phrase du jour-tsika androany hoe lasa dette morale ny promesse fa ny promesse anankiray farany izay resahako moramora aminareo eto dia ny fanaovana étirement ny fanaovana étirement après un effort dia tena faran'izay ilaina faran'izay ilaina teo tsika nanao squat tsika androany dia ny zavatra ataontsika voalohany dia étiretsika ny lamosina loha fa rehefa aveo tsika mivoatra minsoa mijanona amin'izao ihany mba ahitan'ny olona ny lamosina ok dia kael angamba mirirana kely makaty ny tongotry kael mba ahitan'ny olona ny lamosina dia dida amakany ny tongotry dida zavaiko fotsiny ka ao dia ahitsy ny lamosina ary zay dia tazomina raha lava tongotra ohatra ny dida zao dia tazomina eo amin'ny ambonimbony kely nkitrokely midina ihany dia tandremo lamosina ambony mahitsy zay ato amin'ny soa ato izy hitantsika dia ato amin'ny kaela ato izy hitantsika ao zay mahitsy izy zao mahitsy ny lamosina dia mahitsy ny lamosina dia miaina tsara dia mijanona eo amin'ny 12 sekontra eo manisa zany tsika ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivifolo raiky ambin'ny folo roa ambin'ny folo vita zay dia ohatran'izao ihany nareo dia apetraka ny tongotra dia apekarina ny hanche zay apekarina ny hanche dia ny talon no mipetraka amin'ny tany izany hoe ingaina ny lotongotra dia manao étirement ny fe tsika manao étirement ny fe isika amin'io dia miaina tsara dia manisa 12 indray ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivifolo raiky ambin'ny folo roa ambin'ny folo vita ato ny anankiray raha ohatra ka mety fe minsoa mety fe dita ok dia makany amin'le tongotra mitsotra midina makany amin'le tongotra mitsotra makaty sa minsoa zay ao migalisany kael dia ny
mikio nataoviny tena amin'ny tany ka elona ao ary avadika moramora dia milany zay tadidina dia fampiasantsika zany a dia rehefa atsy amin'ilay hevitra anankiray azy dia zay ny totaly nendriny ozy izy ny fitenenana zay ny totaly nendriny a ny fampiasantsika rehefa atsy amin'ilay hevitra ilany azy vonina ok sotra efa navadika ve nilany efa nilany ve io efa nanisa tamin'ny 12 ray 2 3 4 5 6 7 8 9 10 memo sy manantena izahay efatra menadafa dia hijanona eto misy oakolona sy anaraka tsy tapaka ny fandaran'ny Cool TV anareo manomboka izao ary haritra ela indrindra mbola ohatra mbola mila milamindamina kely mandehandeha kely moramora ao anatin'ity cover ity WhatsApp zay ny lohateniny a rahantsika mpilamina ohatra hoe akotrakotra dia mandehandeha kely ao an-trano ao ohatra zao indray ohatra aloha mandra-panaraka nyity hira ity ndao ary WhatsApp ao moa ny mbola mazoto teny mbola mazoto moa zany dia hoany efa sady ny folo mazoto izy androany mbola nanoh ihany koa anio ampitsy ary mandrakizay aloha aloha tsika fampijerijery ohatr'izao aloha mandritry ny 15 minutes raha be indrindra aloha fa tena zaranga manina insolita ty insolita ray ty atolotra ho an'izay ty monga rehetrarehetra indrindra fa ho an'ity TBZ na ny Dragon Ball Super TBS moa zany amin'izao a fa kaikay a raha ohatra misotro rano dia tiana nataoko an'izao dia tsy anao ario raha ohatra nareo maniry ny te hanana volo tahaka amin'ny Sangoku Sangoku ny tena mampiasa izy moa zany dia zay vao nampiasa daholo ny Saiyan rehetrarehetra dia nampiasa ny Kaioken Pro V izy shampoing mahafinaritra be ndao arahantsika tokavatra namboarindreo fanatika moa zany reo mpakafy fa tsy tena tokavatra izy fa namamboarina fotsiny ndao nge. Moi, j'ai toujours aimé avoir les cheveux longs. Mais avant, je devais couper les points de fourchue après chaque combat. Encore et encore. Et puis, comme des milliers de Saiyans à travers le monde. Moi, j'ai toujours aimé avoir les cheveux longs. Mais avant, je devais couper les points de fourchue après chaque combat. Encore et encore. Et puis, comme des milliers de Saiyans à travers le monde, Sangoku a choisi Kaioken Pro V. Sa gamme réparateur et protecteur aide à réparer les fourches instantanément pour des pointes éblouissantes de santé. Plus besoin de combiner masque et crème de jour au beurre de karité. Mes cheveux restent soyeux et moi, je me sens Saiyan à nouveau. Nouveau Kaioken Pro V réparateur et protecteur. Le soin pour cheveux pensé par des Saiyans pour des Saiyans. Derrière toute la musculature de Tractopelle, il y a un cœur de super guerrier métrosexuel qui bat. resaka misy volombava ve iny tsy tena izy io fanatika fotsiny aloha iny parce que vous l'avez bien je me sens Saiyan à nouveau tsara e mahafinaritra misaotra an'izay nanamboatra azy a fa tena vao maraina nahita an'iny dia tena kepoka sy mety tanteraka satria dia tena tsy namposiko mihitsy hoe shampoing mavoaka aneny a super Saiyan bleu moa zany code iny a ho an'izay mpanaraka anazy a efa cheveux bleu ohatra reny dia efa mivadika Saiyan code moa zany niveau code izy ka dia zany zany le natonga le fiteny hoe level code satria misy niveau code zany dia code dia mbola misy ultra instinct dia ambony level ambonimbony kokoa ho an'izay mpanaraka monga mahafantatra an'izay tsara mihitsy ie saotra anareo najery an'iny fa dia tena finaritra aloha nahita an'iny zany ina ke ny le commande ny tsitako fa tsy haiko izy nampiasany omaly sa nisy tournage omaly tsy nanao zay omaly rasy dia tamitsika hoe atao trano ary nakaiza liakina tety fa aloha mandrapitady an'iny dia aloha ame solita kely anankiray ay fa za mino marimarina fa raha am'izao etantsika zao nampanaovina nyity testana écran pipi ity tsika dia mety azo mitondra fiara daholo kanefa ilay test eto dia natao an'ny olona zay avy nisotrosotro zava-pisotro misy alcool dia nahita fika indray zany zareo Allemagne izay ny tany Allemagne angamba izy zay raha tsy diso jerentsika eo dia amarinina zay teneniko zay hoe Allemagne tokoa ve le izy teo fa nahita fomba anankiray indray zareo anatina vary anankiray zany amantarana hoe mbola tsy comprend tsy tonga saina ve ndre tsisy caméra eto am'le misy tonga saina
Fongasaina mihitsy. Teo micro nataonao zao e. Ainy fotsiny hoe le fitoerana caméra ka midaba dia fotsiny tsisy le lajerena koa. Enzana be micro tena nataonao zao teo izy rano izy dia le micro ndray nataonao zao. Carton jaune. Amarany carton Fa le jaune. izy hoa ity sary ty hoa dia hoe raha misotrosotro zany ianao ka ohatra hoe te hipipiny amin'izay dia makany amin'ny toeram-pivoahana dia mipipi dia eo amin'ilay pissoir iny efa misy fitaovana anankiroa zay ka raha mahay mipipi tsara ianao hoe mahitsy tsara Ay tsy very. hoe tsy very tsy mibilibilika le izy dia mbola ao en état tsara zany ianao hitondra fiara rehefa te pipi sa force ny pipi fotsiny rehefa le ianao te pipi iny mahita azy ka fa raha ohatra kosa hoe vilivily dia zao ny paoziny jerentsika nge mety nisotro izy raha tsy te pipi tsy raha tsy nisotro izy tsy te pipi ena fa mety mifoka. To combat the increase of drink driving offences in Germany, we teamed up with a national taxi firm to tackle the problem. Our solution? The Piss Screen. An interactive driving game controlled by P, set within the urinals of bars across Frankfurt. Risquany olona ho any WC matetitetika izy iny ka mety hoe misy marina misy ohatra hoe andeha lahy andao lesa anao triple player tsika na quadruple player dia eo samy mijery hoe iza nitona voaloha dia faly da hoe asina pari mihitsy indray raha amin'iny fotoana iny nala firifiry tavoagy avy dia manao pari kely. dia raha azoko sara zany dia mifampijerijery eo zany zay an'lehilahy zany fa zay tirana lalina zay tirana lalina fa an'lehilahy zany. dia zay le fombafomba fikafika kely hitan'zareo sa zay a hisoroana ny lozam-piarakodia vokatry ny fitondrana familiana fiarakodia nefa ny mamimamo iny ianao metiko afa kely tena zaraka dia tena hoe ninina hevitra zany dia tena mahita foana ny olona za zany mieritritra hoe any amin'ny taona sy roapolo sy roa arivo any dia hoe hijanona hatra hoe ny ide rehetrarehetra satria tokony efa feno efa miplafony tsika ke mbola misy manana foana ihany mivoatra foana dia mahafinaritra. Ny atodondry efa ampiasaina dia mikely mikely fihinany ato ka miasako zany mihitsy fa lasa concentré kosa angamba nisy amin'izay fotoana kely dia mekelikely le atodory efa tena miketrika be foana dia lasa retrécir zany la izy dia le beloa be re zany a le mbola ngeza be reny ny atodony tena mbola tsy miasa mihitsy sady mbola lafo be reny fa mbola tsy lafo be satria mbola tsy prudence reny mbola lafo be reny koa tanana madame Hortense zay mijery indray ela re zany madame Hortense sa hoe miverina ve mipepsa dia mijery indray ve madame Hortense koa tanana manao a sy ho an'ny akonana rehetra ary monsieur mamy sy zaza rehetrarehetra any ilafy any dia koa tanana be ho an'ny zareo sy ho an'ny mpanaraka ny sokola rehetra ihany koa andao meko aminareo amin'izay ary efa nahazoazo sofla kely nahazoazana kely a andao meko ny truc et astuce. Eny ary inona no atao raha ohatra hoe enjana be le manao ninninne alesy manao ninninne 15 minutes avant fampijery nefa tsika le clip andao mbola hoe zany ka ela sa mety le tsika vao manomboka koa dia tena tapohany indray dia nahazoazo be mihitsy ampidose be mihitsy fa rehefa zatra dia eo amin'izay le teneniko anareo hoe le izy zay le teneniko anareo le izy marary fa marary mahafinaritra azonareo hoe sady marary toedavy afa-po be zany ianao dia ohatrany rehefa misy tablette sady tsarenge rehefa mipetry zao rehefa mipetraka zao ndrindry ireo force le ohatra le mampiditra
kibo ngena ohatra le manao an'iny foana dia fara lasa manaraka an'iny tablety zany sady gal za ohatra nefa tsapako ny hena raiky laozany sady tsisy ny teny hoe sereo kiboky tompoko anzao truc astucique zao aye ahoana nananana ny tasina voatabia ahoana fa rehefa tsy sasana dia afaka tena tsy afaka io raha sasanao dia afaka ohatra somary mbola tasitasy kely foana zay ny antony hoe rehefa le izy vao vatany vao misy dia avy hatrany dia sasana dia avy hatrany dia sasana fa tena mijanona ohatra menamena kely io mihitsy dita rehefa elaela tena tsapako mihitsy zany zao aloha zany tena ialana voalohany indrindra ho anao zay manana fahazarana hoe misy tasina voatabia dia mitovy amin'le tasina na raha ihany io dia hoe avy hatrany dia rano mafana nanaovanao azy tsia tena diso zay rano mangatsiaka no mety fa tsy rano mafana zay aloha dia efa torohevitra iray zany vatany vao misy tasina voatabia ny akanjonao dia rano mangatsiaka alaina ino mantsy ny manala le pigment amin'le fibre ny akanjonao iny rano mangatsiaka fa tsy rano mafana ary tsy andrasana hoe menamena kely izy fa iny vao vatany voany mihitsy raha ranona toerana mety an'izay moa ianao dia avy hatrany dia ataovy mba mora afaka izy ahoana kosa sary natao rehefa somary menamena kely tahaka izay hitantsika amin'ny sary zao le tasina voatabia amin'ny akanjo e zao indray anaovana azy carbonetra no ampiasainao mila carbonetra ianao dia lemanao aloha zany le tasy le voatabia le maina iny lemanao le izy dia avy eo nanonao carbonetra eo amin'le tasy zany tena carbonetra le satria me lasa paty zany le izy avy eo satria lena le akanjo dia fitosanao carbonetra eo amin'le faritra iny eo amin'ny fefakadina eo ianao no mandona azy eo dia kobanina amin'ny rano mangatsiaka amin'izay izy rehefa le carbonetra nefa ny ohatrany tsy mety hijanona eo raha tsy hoe asina rano kely eno anka zay teneko hoe lemana kely aloha le tasy dia lemana kely dia ohatra lasa mahazo ohatry ny paty izy eo amboniny eo zany zay le izy raha ohatra ka tena efa hoe tena efa ela be tena zao ianao vao mahita nyity torohevitra teo ianao vao mahatsara hoe ay le akanjo koatra zao iny marina ngeka nisy voatabia tena velako tao fa kamo be ay anasa azy ohatra efa mataona ny tao le izy na efa mambola ny tao le izy ny tao sy mazava ho azy somary efa mafimafy na lalana an'izy amin'izay fotoana izay alcool 70 degré ny vahaolana na ihany koa vinaigitra fotsy tsy mitapaka mazava ho azy dia zay no andomanao azy eo zany tamponenao amin'le izy le antsy asina carbonetra ntsony amin'izay fotoana izay fa na le alcool zany na le vinaigitra fotsy dia ito foana nataoko ohatran'izao tamponenao eo le izy tamponenao amin'izay le izy endrasanao kely dia lomana avy eo jereo tsara nefa ny karazana tissu le karazan'le lamba fa mety hoe animba azy koa nefa n'izay mety lasa décoloré le izy lasa miala ny lokony na lasa miofo le izy fa mila asianao testa kely zany aloha hoe zaka ny vesa tsy mila jerenao tsara izay ny torohevitra dia ny voalohany vao misy aloha zany vao tasy le izy dia efa dio ny rano mafana na rano mangotraka fa rano mangatsiaka no izy dia raha ohatra ka efa maina indray dia ny carbonetra ary tena efa le elanetezana tao le tasy dia alcool 70 degré na vinaigitra fotsy zay ny torohevitra farany hainareo tsara efa maninona ny karoty ny mavomavo gal satria misy karoteny bravo efa maninona ary ny voatabia menameno angana alefa spapa mitovitovy an'izay haineniny zay farany karotena inona tomatena tomatena bravo lasa misy tomatena izy misy zay alefa 10 secondes Lycopène zay le izy tsy le tao an-tsaiko mihitsy zany ay satria misy lycopène zay mahatonga azy menamena dia batadiditsika zay ohatra le fahaizantsika ny carotène dia mba misy lycopène indray izy zay mahatonga azy io menamena izy le ohatra le mo tsy fantatra lycopène hitanao le hoe azonao le tiako tenena le hoe mitete foana hoe suspense le zavatra tenitenena fotsiny ihany le tsisy dikany ihany hoe carotène lycopène cayocaine ndrisy nefa fa tsy dia tena misy antioxydant betsaka be mihitsy io lycopène io ka nefa tsy dia tena consommentsika le so matetsika mantsy rehefa manao voatabia anko indrindra moa zany fa le sakafo tena sisi reny dia esorina iny hodina iny esorina le hodina voatabia na
tsara le fomba fahandro azy amin'iny nefa ny tena misy an'izay ihany koa iny ny hoditra voatabia iny misy an'izay lycopène zay tena be antioxydant ilain'ny vatana izay tokony hoanina ihany nge izy nefa nohatra ny asorony iny nefa le tsy leviny vavony izy iny tsy levina mihitsy iny fa aleo ary broyena izy rehefa hoe hoanina miaraka amin'io tonga dia mixena tanteraka dia amin'izay mba voately lao fa raha iny tsy levina iny zay ny amin'ny voatabia mbola misy saika norohevitra fotsiny amin'izao andro mafana be zao fa tena tsemboka be foana ianao iny indalina eny na tsy manao pepsa ianao fa mandehandeha ny anarabe eny fotsiny fa tsemboka be raha toa ka hiditra anaty birao ianao na hiditra misy toerana le fotsiny ka hoe mba tsy angirana ny tare dia asio poudre asina poudre ty poudre ty loko mena azo atao ray kilao fotsiny aza dino laka misy androany ohatra variana tamin'ny pepsa angambonareo mbola afaka mandefa somesinareo amin'ny page Facebook ny Cool TV FM raha tianareo ny azo an'ity mug mahafinaritra kely ity avy any amin'ny Giftin Déco ery Tamena misy azy tia mahafinaritra kely mahafatifaty kely tsy hoe émoticône rerany io fa misy soratra miafina atao ambadika ato mystère ohatra ny any amin'ny skoto reny jerevo ny teny miafina fa ity ndray tsy mila hoe mampiasa zavatra be anao fa rano mafana fotsiny na dité mafana na ronono mafana tekao rehetrarehetra iny chocolat chaud dia misy soratra mipotra ho azy amin'izay hoe rehefa asianao an'izay rano mafana izay ka inona ny soratra surprise ianao rery any mahafantatra azy satria hoanao zay mahazo anazy ty ka dia mila laofa tanareo fa afaka ny mangirana raikitra izay andao araraka tokavaritra ho anao ihany ho anao hatrany Cool TV, la télé autrement. Beauté révèle votre beauté. Booster Apple Mix, une explosion de saveurs. Fankalazana ny fadima amby folo taona nitoriana ny filazantsara ny KFD dia manasantsika amin'ny sakafony fiderana miaraka amin'ny pasteur Jocelyn Ranzarson Ansan Christy TDL KFI ao amin'ny palais des sports Mamasina ny alakamisy 1er novembre amin'ny roa ratolakandro tsy misy vity fidirana fa ny valopy fanasana dia azonao raisina ao amin'ny super musique Analakely amin'ny sarany arivo ariary sponsor officiel Macafi Boutique partenaire Audacious LMI Geekom Shopstyle partenaire média Cool TV. Ireo fraizy leader price dia avy amin'ny tany lemaka ny tananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraizy ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légumes avy amin'ny faritra no vatsian'ny leader price ireo magasin. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Manzakar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret.
Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool TV, la télé autrement. Rehefa avy nanaraka an'izay rehetrarehetra izay sika mianakavy a raha zao ianao voataitra dia azagaga mahita anahy fa avy nikoatran'izay teo a dia rehefa aveo indray vao manao metimety aloha fa ay iny ary afa zatra le nataony gay le ry fotsiny mahazatra ny caméra nefa eto nareo zao efa reto ihany koa ny gazety dia afakiko aminareo ary ny vaovao sy ny malaza ny gazety sika ny Midi Madagascar no anomboana azy eto amin'ny pejy voalohany Pety Rakotoniana placé sous mandat de dépôt à Antanimora ao amin'ny pejy fa 10 no misy ny andinindininy zay. Manaraka. Et le Zanajmampian a une volonté de développer le pays. Andrazouel, un plan social d'urgence pour la population. Marc Ravalman a mise en garde contre les fraudes électorales. Eric Razonage, le profil d'un homme nouveau. Ansirabe, Rek Chansakouch, Katsita Fapechakani à Pilon. Filière vanille entre espoir et inquiétude. Cancer du sein, la formation et la prévention comme meilleure armes. Inona ny vaovao Andrazoela tao imeritsy atosika ho foanana ny fanondranana omby any ivelany. Fianakaviana ny fanafika tamin'ny sabatra tovolahy iray namoy ny ainy. Antsalova votsitra letakalinaina dahalo 4 maty. Fiara nitondra ny Barea nisy andian'olona nitoraka sy nanakadalana. Fanakorontanana ny firenena tsy misangy amin'ireo manana fikasana ratsy ny fitondrana. Free News. Petra Coutonienne, encore une fois à Antanimora, à Wamniped Sifajou, Andrazouela dans le centre. C'en est fini des mots sociaux. District Ankalamavouni, Avaki Mandoustran Punna Fukachini à Sandahal. FS, le projet Fandiu, débat des candidats à la présidentielle. Tawarin Fanjesena Tetsi Voutvourna, Nugafin Ndiandela, Rofiara, Nitunjani, Barea. Tarach, fikononkononana anangana fanjakana gasy nahiditra amponja ipetina azo LP iray nidina ao amin'ny pejy fahatelo ny ampitsony ny samborany Zandariaz tany Canroban Fianaratsoa ny alarobia teo nahiditra vonjomainka amponja eny Antanimora ho Malotolakandro Rakotoniana pety taorinana ka ny mpitsara mpanao famitorana ambavany azy etsakilany nahazo fahafana vonjomaika LP kosa iray nidina avesatra hiampangana azy ireo ny hoe fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena ao amin'ny pejy fahatelo misy ny andinindininy. Ady amin'ny kolikoly anjakan'ny fanodikodonam-bola ny tsenam-barotra. Lozam-pifamoivoizana fiadidinan'ny Repoblika mpanao gazety iray namony eny roa hafa naratra. Manjakandrina imeritsy atosika atany fotsy tsy maintsy tanterahana avokoa izay nambara hoy Rajoelina. Iny vaovao faritra fambadanina ny candidat numéro 13 akotrika ny Fianan-Rajoelina amin'ny Toamasina amin'ny Alahady. Mitsoponenana ny ponina noho ny asandahalo ao Ikalamavony. Fisolokiana vola amin'ny finday maro ny lasibatra ireo olon-dratsy ao Antsiranana. Fiverenana avy any amin'ny JMJ lozam-pifamoivoizana efatra niseho tamin'ny RN4. Candidat Andry Rajoelina piroborobo ny fiompiana sy ny fambolena ao imeritsy atosika. La vérité. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État, Petra Coutonienne de nouveau en prison à Wamnipedzi Fatel. Andrazuela contre l'insécurité, l'arrêt de l'exportation bovine en perspective. Année 2017, une cinquantaine de prisonniers décédés avant leur jugement. Région Ménabé, la mafia des bois précieux fait parler d'elle à Wamnipedzi Fatel. Farany amaranasika azy ny gazety Les Nouvelles placé sous AMD Petra Coutonienne risque 5 ans de prison ferme ao amin'ny pejy fahatelo. Imeritsy atosika manjakandrina les élus locaux soutiennent Andry Rajoelina. Croissance sectorielle, les secteurs secondaires et tertiaires en tête. Service foncier, la lutte contre la corruption reste un défi majeur. Acquise Musique Festival, les enfants talentueux sur le devant de la scène. Farany conjoncture, Béatrice Atala souhaite des élections sereines ao amin'ny pejy faro. Zay no malaza gazety makasitraka antsika rehetra ny aino. Vita tompoko.
ezana ve le miteny ke Mbola sady kotrana ihany le miteny, tena tamintsika le nkotrana teo tena tsapako be tena enjana be reto Beyoncé tena isaky misy ohatrareny dia Beyoncé foana ny anany tsaroko a fa mbola tsisy mitahaka azy ary mbola sarotra ihany koa no hanenjika ny performance ny fanentsika ary sokolona 20 minutes ny azy fa mpisehoana adiny firy efa manao an'izao ny lera fa zaho aloha naraka pourquoi indray sika fantany mipetraka amin'ity anio ity ao aorianan'ilay sary famantarana. Ah oui. Zany. Ndao ary tsara ihany koa no mametraka fa mba tsy ho very maina tokoa ilay fotoana izay 20 minitra izay nipitapitahana sy nandaniana rondo mihitsy moa zany ko ny atsemboana nanatraka teo ny tongotra efa mila hitolefika dia tsara ihany koa manamarika fa raha toka ny tanjona hoe mba natsaratsara ny silhouette mba ferma toxine sy aferferma kokoa ny nofo rehetrarehetra iny dia aleo mba misakafo ara-pahasalamana amin'izay manomboka eto e mba atombokontsika androany zay le hoe manomboka rapitso manao régime ohatran'izao manomboka rapitso dia aleo mba atomboka androany fa nanomboka tamin'iny fampiatsevatana iny dia tohizana misakafo ara-pahasalamana rano 2 litatra sasany farafakely nosotroana manomboka androany isan'andro dia avy eo valiana apetraka amin'izay mifanontaniana atao anatin'ny pourquoi ka ny androany ary sakafo ny saina izy ity hoe maninona isika rehefa tsy isika moa zany fa ireo olona zay efa nasinan'izy ity no tsy mahatsiaro tena tsy inona izany fa ny anesthésie ary ny anesthésie générale leto no metrahantsika fanontaniana fa tsy hoe misy karazany roa tsy anankitelo tsy inona ny anesthésie ao ny local dia ao ny loco régional dia ao ny général fa le général aloha no asina resaka motian'io ity tsisy district district local régional district fa androany dia ilay général no asitsika resaka hoe fa manina tokoa no tsy mahatsiaro tena ary tsy mahare maharary ny olona anankiray rehefa asiana azy io rehefa tsondromina sy ampiainina azy io mbola tantara be zany fazahoko azy angambany dia eo amin'le hoe izy aloha tsy maintsy toranina inconscient izy ao anatin'le izy zany zareo tsy mahatsiaro tena dia tsy mahino zay ambony tany fa manino izy tsy manao fa manino izy tsy mahatsiaro tena rehefa tratrala izy satria ohatran'ny karazana drogue angambany izy io raha fazahoko azy dia mistimule ny nerf rehetrarehetra nerf mety hoe anderana action avy aty ivelany anderana ahoana re za mitena za miteny malagasy anderana fanantenana zavatra kitihana anao ohatrany hoe mikitiky ohatr dia efa heninao fa rehefa tratran'izy io dia tonga dia tsy heninao tsony zay rehetrarehetra zay nalitrany anatovy hatraty ivelany dia tsy maintsy satria stimulé daholo nerf rehetrarehetra na manomboka any amin'ny sciatique rehetrarehetra rehefa hoe nerf ao anatinao dia tonga dia tena donto tanteraka tsy mahainao zay fa tonga dia lasa pause ohatrany hoe zavatra tsy hoe tsy miasa izy miasa ihany izy tempo ny fonao mandeha mikorina ny rahanao fa tsy maheno tsony fotsiny ianao anatin'io satria stimulé daholo ny nerf rehetra angamba fazahoko azy ny hafa to tsy narenesa-peo ny hafa zay mampakalma azy mampatory azy zay koa zay mampatory azy zay ny asako mampatory an'le nerf mampatonto azy ka ny fantaniana nge dia efa maninona izy stimulé zany manaitaitra manataitra moa stimulé zany hoe mampadonto zany tiako tenenina aka aloha diso afaka aloha tsy stimulé tiako tenenina tapao iny pause coupé mandonto azy dia rehefa antaningela zany efa maninona izy nefa mampadonto azy efa maninona ianao rehefa asinan'iny sy anaovana injection na anesthésie dia sady tsy mahare marary ianao no tsy mahatsiaro tena napatoriana le nerf les sens rehetrarehetra ie l'organe de toucher ny vue ohatrany tsy maninona koatra mahita ihany ianao arakaraka général eto miresaka dita anesthésie générale kipy le olona pity le
ay mikipy le olona andraika mikipy le olona dia pity le Sabida mihitsy ny pepsandroany mikipy le olona dia pity le le izy a dita zany isan'andro mampime dia vomepepsa vome mampime be mikipy le olona izy dia pity le ça me fait rêver mikipy le olona pity le antray aleo napatoriana mihitsy le nerf aleo valiko le fanontaniana zany e mba tsy hitarany lavabe ka hiteniteny anarana mpanakanto maro isan-karazany dia rehefa taitra izy dia sahita izy sahita marako rehefa tsy taitra izy dia pity leo ka zao atovany iverenantsika rifa toantsika tsara ny pourquoi fa maninona ho isika teo teny amboalohany no sady tsy mahatsiaro tena no tsy mahare marary ny olona anankiray rehefa tsondromona na ihany koa miay na ilay anesthésie générale satria izy io a misy ny tsindrona dia misy ny par inhalation zany hoe piaina amin'le oxygène indray zany no amin'ny alalan'iny indray zany no mandefasana ilay anesthésie anatin'le vatan'le olona tsy mahatsiaro teny intsony izy ary tsy mahare marary ny antony dia satria izao ny anesthésie tsy dia hoe manadonto loatra fa ny conscience anao mihitsy no vonony zany hoe inconscient tanteraka ianao dia le amin'izay hoe maha inconscient anao zay raha tsongony ianao dia fantatra hoe raha conscient ianao tsongony ianao dia mahare marary satria miasa tsara ny atidohanao dia mbola mandefa message zany ny nerf sy ny retsika rehetrarehetra hoe voatsindrona marary dia fantatra hoe marary zany dia mandefa message indray ny loha avy eo hoe marary zany misy mikitikitika dia mangididy dia mandeha dia miasa ohatr'izay foana zany le izy fa rehefa misy an'ilay anesthésie amin'izay ianao ny conscience anao zany efa maty tsy tonga saina ianao tsy hoe maty moa zany fa tsy miasa amin'iny fotoana iny dia tsy fantatrao zay na mety mare ary ianao dia tsy mahafantatra zay ny mahatonga tsy mahatsiaro teny zay zany le izy tsy mahatsiaro teny ianao na domina na kapaina na atao inona tsisy message tonga any amin'ny sainao mihitsiny satria ianao inconscient moa ihany koa anatin'izay ny nofotra rehetra dia ny ao anatin'iny singa mandrafitra n'iny anesthésie iny ihany koa dia mamono ny fihetsiky ny nofotra rehetra zany hoe tsisy mihetsika ntsony ny muscle amin'iny fotoana iny satria ianao raha ohatra hoe mbola conscient dia mbola afaka mandefa message ihany koa ny sainao hoe mihetsika kely ny nofo arifa voakitika ny ary dia nefa ny ianao amin'iny inconscient iny dia tsisy message mandeha mihitsiny zany e maty ny tricaster dia tsisy mandeha mihitsy raha donto zany ianao dia le teo satria mety hoe donto ianao fa maheno fa tsy donto ianao fa raha ohatra ianao ka anesthésie dia tena aty mihitsy ny d'accord tadidinareo nisy vidéo netiko zay tao Europe raha tsy diso zay rehefa vitsy sisany mampiasa anesthésie ny dokotera sasany efa tsy dia misy mampiasa an'izay ntsony fa ataony mampiasa VR izy virtual VR dia mandefa sary ao izy dia taraiky ao anatin'ny sary iny ianao lasa hypnotisé ao anatin'le sary zay alefa anao tadidinareo le netiko teto iny safidy zay zavatra tianao hita ianao dia tontolo zay tianao jerena dia avy eo anao la tsondromina ataony iny ary dia eno le izy fa tsy dia marary be firy mihena zany ny lanjan'le hoe maheno marary no le fa le satria ny conscience anao mifantoka amina zavatra hafa zay le izy fa ty zany conscience anao mihitsy no barena sakananao ohatr'izao ie zay ilay izy zay ny antony zany zavatra rehetrarehetra zany raha toka efa tamin'ny taonjato fahasivy amby folo nanomboana nampiasa an'izany anesthésie zany dia raha ohatra aloha zany le anesthésie locale sy ny loco régional ireny dia sarotra mandainga efa cocaïne daholo aloha tamin'ny voalohany tena nampiasaina sy nampiasaina taty aoriana moa zany mikaroka foana dia betsaka indray ireo fitaovana hafa zay namokarana sy namorona ny anesthésie fa ny anesthésie générale tamin'izany dia mbola voninkazo antsoina amin'ny voninkazo ravikazo antsoina hoe opium mbola drogue mahery be zany fa ny Chine any zany tena grave zany opium zany
dia tsy mare ninina ianao zay mahakasika an'iny fa aorianan'iny ihany koa rehefa tonga saina eo amin'izay ianao dia tena mizaka ny mafy aminao satria maharary mafy aminao fa tsy vitavitan'iny mampitehiteny be hoe za mba sisinareo anestezia reo avoaka eo daholo ny secret sy ninona sy ninonaratsika iopaopa ninona lekizy lakely iny zerentsika ankizy lakely fa vehivavy anakiraika zay ny tenenako hoe mafy aminao mihitsy le izy fa tsy haiko hoe voatona mpitiavana manao oty ty vehivavy ity na hoe tsy amin'ny fitiavana manao fa inona indray zany mahatonga an'iny zany raha hoe zay le izy inona mahatonga leo rehefa le miverina iny ianao dia miteniteny foana hoe tena satria mbola anaty le mbola demi conscient tsy miverina efa ny conscience anao mbola eo ihany fa tsy feno efa miverina zany fa mbola tsy feno dia lefa fahanao mifiltre hoe zao ny azo le raison zany mbola tsisy mihitsy ny raison stable tsara zany rehetra zany fa ianao efa io ohatriny ianao le alohan'ny atory iny dia le mbola misy mampiresaka dia zavatra resahanao tsy mandeha amin'ny zeloniny ianao le fotsiny le mamaly anao dia tsy zavatra tsisy ny mbola tsisy raison ndao hoe jerena ny adalany ty vehivavy ty revone ty vehivavy ty hoay e fa ankotiny amin'izay ho le pirami ndao hoe jerena dia efa maika hoe ahoana zany tsy koa zany fa dia tena misy tena lekizy lakely zay indray nitako teny ratsina zao ka teny ratsina izao opa fa raraka ny tenena ratsy daholo manodidina azy teo ka satria mbola tsy nety le filtre zavatra stocké efa stocké tao anaty dohatao daholo reny fa filtre manko iny rehefa hoe amin'ny fotoana iny nitona voaka ohatra ny tiroara kely be dia be dia amin'ny fotoana iny ny sokafan'ity tiroary ty amin'ny fotoana iny ny sokafan'ity tiroary ty dia izay ny tadidiny tao dia izay no nisokatra voalohany indrindra dia iny nanomboka ny teneniny fa ny anandray no tena zavatra mahagagana mihitsy le méthode ampiasaina amin'izao fotoana izao io hoe fa ahoana mihitsy ara moa mahay zany raha olombelona tena mitena hoe mahay raha olombelona mbola tsy vonina ny saritsika teo fa asiantsika sary hafa aloha dita kalova tiako ary mibug be mihitsy asivo clip ray aloha avy hatrany dia nostanao raha atsika re efa haiko izy ao mantsy Britney Spears baby one more time zay ahony zany mba nostangela mba safidinykela nostantana ka efa nosta kosa sokajina mihitsy afaka folo taona any nge dia efa noste fa zao dia jerefo tsara ny performance an'ity vehivavy ity fa mitovy amin'le performance an'le vehivavy nyteneny Gaël teo zany ndao jerena ary Britney Spears tamin'ny fahaza zany tena anisany andriamavilanitra mba tena nahafinaritra anahy izy iny tamin'ny tebola kely Britney Spears taminaty girl izy Shakira reny petsaka zao ny olona amin'ireny niara-lehibe tamin'ireny ataoko hoe niara-lehibe tamin'ireny izany hoe niara-teraka taminy sy niara-lehibe taminy amin'izao fotoana izao no raha mahita an'ireny dia manao défi hoe amin'izao fotoana izao afaka 6 mois na afaka 3 mois teneninao zany koa zany fa ny bikandry Britney Spears reny tamin'ny andro ny body goal hoy fiteny tanora azy amin'izao efa niandry Kim Kardashian indray no lasa body goal ndry zareo fa miova ilay izy dia raha mijery ny bikan'ny Britney Spears indray ianao amin'izao fotoana izao hoe izao zany le lamaody taloha fa mamerina ny bikany kosa izy izy indray mitazona an'izay foana ka mitazona an'izay vao miary izy ozatrozatina tsara mihitsy amin'izao mety ka tsara za mbola variana ihany amin'le farisipoan'ny vazaha amin'ny hoe tena karakarainy ny vatany dia bikany tsy voatery hoe bika reny satria bika no ahitantsika azy tonga dia mivantana ohatrao voalohany indrindra fa tena karakaraindry zareo mihitsy ny vatandry zareo na amin'ny alalan'ny sakafo na amin'ny alalan'ny sport fa zany hoe miova fotsiny le izy hoe raha somary nanao sport maherihery izy tamin'ny fahatanorany dia efa manomboka eo amin'ny 7 taona eo izy dia efa karazana sport hafa indray no ataony dia karazana sakafo hafa mihitsy indray no andalovany tsikelikely dia zay tena mahavariana mihitsy onako zay tia 50 aniko teo taorianan'le pepsatsika fa
koa zay moa lasa kely teo a le hoe rehefa le mahavita pepsa ohatrany rehefa mahavita kotrana ohatrany reny dia ny zavatra mba atorohevitra hoentiny koa zay zany ao anatin'ny resaka sakafo fandanjalanjana ny sakafo hoe inona ny mety azo hoanina ao aoriana sa ny ao aloha dia inona ny mety raha eo aloha dia inona ny mety raha ao aoriana ao aloha no tena conseiller ao alohan'ny anaovana pepsa ao aloha zany hoe tsy tena ao alohany be le 10 minitra alohany iny a fa eo amin'ny adiny 3 makeny amin'ny 20 minitra na 30 minitra alohany anaovana pepsa eo ny tsara misakafo adiny 3 alohany anaovana pepsa na 20 minitra alohany anaovana pepsa eo zany ny fourchette na ora dia eo amin'iny fotoana iny a raha ohatra ka mety dia tsy mihinana arakaraka le olona indray io hoe aza mihinana vary be fa mavesatra ny vary fa mofo hoanina dia asivy zavatra ao anaty mofo dia rano dité io dité io dité ravim-boafotsy dité cannelle dité germanitra ireny no atao be dia be dia mihinana zavatra misy siramamy kely ihany raha ohatra hoan'ny olona tena le manao an'le hoe za tsy le matahotra siramamy reny dia fa aleo mihinana siramamy kely ihany satria siramamy mihitsy iny ahodikodinao ao anatinao iny le lasa atsembohana siramamy sy sira sy ny zavatra rehetrarehetra zay nohaninao iny mihodikodinao iny dia iny lasa atsembohana iny zay ratsy dia raha ao aoriana indray ianao ohatra hoe matsiaronona ao aoriana indray a ny zavatra tena conseilleko dia ny fotoana ihany 20 minitra ao aorianany ny kotranana vao manaova ny habitude anao rehetrarehetra ohatra hoe dia sakafo be ianao dia misakafo ana zany hoe tsy maintsy teneniko ihany ty satria misy kahan'olona ihany koa mifoka sigara hoe afaka 20 minitra après ny kotranana ianao a zay vao mifoka sigara ohatra na ohatrany fa ny tena tsara dia rano dia manao ny sakafona récupération zay ataontsika eo teny sakafona récupération dia sakafo misy produit laitier fa tsy le boisson le eritreretinareo le hoe récupération iny fa produit laitier dia mihinana fromage blanc eny amin'ny leader price eny misy fromage blanc ohatrany 700 sy arivo izy zay ka hatramin'ny 2 arivo ny ohatrohatro zao ny abeany ie eny misy dia reny hoanina fa tsy manina mihitsy reny eny an-dalana eny misy sakafo misy ren'olona mpivarom-boankazo reny atao voankazo tena mihitsy hoanina pariviny andro ary tsy maninona mihitsy zay ny conseil afaka omeko tondra gourde tondra panier zany amin'ny tegna fany be zany andao jerena kaela ary aloha le vidéo to tsy efa nety la izy dia aleo alefa tsika amin'izay ary mafy aminao a io fitiavan'io dia lasany amin'ny olona tsy tokony hitoriana azy no hitorinao azy a jereo ity vehivavy ty zany le avy nasiana anestesie dia rehefa le miverina izy avy eo dia zao no nanjo azy I love you so much. Iny mihitsy ny fiainana naharitra be teo aminy. Afaka miteny anglisy ve za reto fa sao dia yes you can ka satria tsy na anglisy le olona nanome an'le zavatra dia misaotra betsaka fa voaray le izy ry Mr Alex misaotra voaray mahay miteny malagasy not sound. Thank you so much. 10,000 kiss. Eny ariko andao tsika anao fisarihana ity afaka miteny anglisy ve sa nareo rery ve niteny anglisy yes you can na za ihany no veriveriko yes you can hiteny anglisy a zany color change in meg zay no lokatsika amin'ity anio ity a izy ity dia my drink samy miteny anglisy da hoe this is my drink efa soratra eo a io ampisehoan'ny olona le vakenao teo this is my drink no ity le izy sao dia afangaronareo eo ity a mahafinaritra be izy ty rehefa sinao rano mamay rehefa sinao le dité ny teneniko zany teo dia misy zavatra mipoitra eto misy loko mipoitra eto dia mba mahafinaritra be dia rehefa masasanao izy mangatsika dia miverina amin'ny ohatran'izao ihany anao izy ity ry walevatsika ny fisarena efa vonina be ato ndrasa aloha mikitopo ndriva ndrasa aloha miandro ny topo mandresy kely tsika mandrapafiriko ngam le globe dia atodika kely makaty pisy andry ndrasa aloha laptop io isako kely tiako za safary yes zao I think we should get married. Over? Yes. Aware.
alefa sy Ok, izy mandresy. Stop. Stop. De zay eo amin'le stop sa zay eo amin'le inona zay eo amin'ny curseur eo ambonin'le stop ahoana le anarana zay eo ambony voalohany indrindra izanonana zany drasary ianao ry mirado miaraba nareo telo daozy izy mamandro e mamandro sady amena invitation ray mba omeo invitation ray mbola misy ve ny invitation amin'ny akatsika mbola misy tonga afa ty amik'olo mamandro dia mahazo invitation ianao afaka mitondra olona folo ianao olona folo moa dia manao t-shirt mitovy nareo raha ohatra hoe tsy anatina association ianareo ohatra dia ohatra hoe mba ny lokony atao mitovy fa tsy voatery nareo ohatra hoe anaty association fa ny lokony ohatra atao manao t-shirt mena daholo e na tsy fantatro hoe ohatr'izay le izy Johanna Mirado no nahazo an'izay ny laranao dia ny 34 49 72 ny farany ao zay azonao alaina ty amin'ny Cool TV FM hatramin'ny fa i tena mamandro io tena mamandro io matona sy ny mihitsy tato hoe mamandro hatramin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao zany hoe amin'ny herinandro ny farafangalanao an'izay fanomezana izay ito le fanomezana mamandro ito le fanomezana dia afaka alaina ty amin'ny Cool le invitation ie tena mamandro na maly izy arapaina re mamandro zay zany ko misy karazan'olona tena ohatra mamandro dia misy karazan'olona ohatra tena zany mihitsy reny ohatra hoe misy zavatra atao mbola inona dia any ka tsy mba mitaony tetsony koa afy efa ohatra ny efa bata hoe tsy za zany mbola nahazo loka zayko zay zany mandravona fiarahantsika andro ave zay vetivety alao mikotana elaela raha misy ty amizay vetivety atao ray rotsiny isaka latsinainy sy lakamisitsika taky mazatra miaraka amiko zay eto amin'ny pepsa dia mirary sosiny tsara indrindra ho anareo hiatrika an'izao alakamisy mahafinaritra izao tsara ky izany lokonareo zany velomary molakamisy latsinainy ndre vo misy kay manolotra ny fandaharana mampiala voly Booster Apple Mix Leading Price nanolotra anao teo so cool